sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda sudah keluar dari pesawat. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas. Periksalah kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Sriwijaya Air. Mohon perhatian, penumpang transit dengan tujuan Jakarta akan berhenti di sini selama 20 menit. Anda diminta tetap tinggal dalam pesawat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Ahmad Yani, the airport of Semarang. For safety reasons, please remain seated until the captain comes to come stop the vessel seatbelt is off. Please do not switch on your mobile phone until you have left the aircraft. We would like to remind you that you must be careful when you open the luggage bins. Before disembarking, please check all your personal belongings. We will now say goodbye to all passengers and thank you for flying with Sriwijaya Air. Your attention please, transit passenger for Jakarta will stop here for 20 minutes. You are requested to stay on board. Thank you. Doors may be open.